Oke guys, di video hari ini saya akan menunjukkan spotnya Mang Mamat Babakan Garut. Dan bila kelamaan bisa di skip, fokus saja sama mobil.
Mang beak mah. Jam Mang.
tahu bulat, gurih-gurih, nyai. Sotongnya ada, sotong yang mau yang kopi, sotong. Cina turun, naik wah, turun.
Mang Cena turun. Edan euy. Geus lila teh ka dieu, mantap ka dieu we. Mang ngendong da. Mamatna aya. Sudah sok anu dagang mah. Cai paling ge. Saya nu leutik emang. Eceng lagi kuat kieu pisan. Wah. Guys. Tos nyampe lapaknya Mang Mamat. Di dieu teh aya lapak Mang Mamat, Mang Ade, Mang Udin dan Caina turun pisan lapak belah Mang Mamat belah dieu. Kemana Mamat? Mamat pulang lah. Pulang. Diaplus ku Mang mulanya. Ecengna kuat nyerat ka dieu nya. Oke guys, jadi ini lapak Mang Mamat sekaligus lapak Mang Ade, Mang Udin. Semoga bermanfaat. Yang belum tahu tak, iya Mang Elang gak ganti Mang Mamat ngaplus. Oke, mudah-mudahan ayaan lah. Tapi lauk sama halus memang di belah mana? Lauk sama halus terus cing orang cobaan ya.